आर्मी चीफ जनाब आसम मनीर साहब ने और उनकी मुसल्ह अफवाज ने जो वहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर उन मगवियान को बरामद किया जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, तो मैं समझता हूँ बहुत उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके कमोबेश 350 पौने 400 लोग जितने भी लोग थे बाकी उनकी जानों को महफूज किया। कल एक डेलीगेशन के साथ पूरे वफद के साथ वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्वेटा पहुँचे। उन्होंने इस वाक़े पे जहाँ गहरे दुख का इजहार किया, उसके साथ साथ उन्होंने एक मुसम्मम इरादे का इजहार भी किया। अगर कोई दहशतगर्द जो तंजीमें जो हैं या मुल्क के अंदर या बलूचिस्तान के खास हिस्सों में इंसर्जेंसी पैदा करना चाहती हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात करना चाहती हैं, तो उनकी किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं मुसल्ह अफवाज को जितने भी रकम की ज़रूरत होगी किसी सूबों से भी तकाजा नहीं करूँगा, मरकज़ वो पैसे फराहम करेगा ताकि यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके और उन तंजीमों के साथ आनी हाथों से निपटा जा सके। तो मैं समझता हूँ कि मुसल्ह अफवाज हमारे इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो दहशतगर्दी के खात्मे को करने के लिए अपनी भरपूर तवानाई खर्च करके मुल्क के अंदर से इन लोगों का सफाया करेंगे इंशाअल्लाह। भारत की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से भी टीटीपी को जो सपोर्ट किया जा रहा है, ये सारे के सारे वाक़यात इसी तरह हो रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इनका कला कमा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक रशीद साहब। सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि ये अभी मिनिस्टर बने हैं फूड एंड रिसर्च के। तो सर बाबा जी सबसे पहले मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ मिनिस्टर बने हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया और आपका। ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂक्स ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿनिस्टर ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਇਆ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, BLA ਨੇ ट्रेन 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जहाँ तक बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इस वाक़े का तल्लुक़ है, ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें कुछ दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस को रोका, उस पर फायरिंग की और स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में कैजुअल्टीज़ भी हुई। 22-23 के करीब लोग जो है इनोसेंट शहरी जो हैं वो शहीद हुए और वो ट्रेन को यरगमाल बना के बाकी तमाम लोगों को जो 450 के करीब लोग जो थे ट्रेन के अंदर, उनको यरगमाल बना के वो ले गए। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर पहले भी हुए, लेकिन ये अपनी नोयत का एक अनोखा वाक़या है। और मैं इसमें समझता हूँ कि आर्मी चीफ जनाब आसम मनीर साहब ने और उनकी मुसल्ह अफवाज ने जो वहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर उन मगवियान को बरामद किया जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, जिन्हें मालूम था कि पता नहीं कब वो उनको फायरिंग करके उनकी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर देंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके कमोबेश 350 पौने 400 लोग जितने भी लोग थे बाकी उनकी जानों को महफूज किया। और इसमें कल एक डेलीगेशन के साथ पूरे वफद के साथ वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्वेटा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे एक मीटिंग की जिसके नतीजे में उन्होंने बाकी तमाम सियासी जमातों जो इत्तेहादी हैं उनको भी और दीगर जमातों के लोगों को वहाँ पे शामिल किया और उन्होंने इस वाक़े पे जहाँ गहरे दुख का इजहार किया, उसके साथ साथ उन्होंने एक मुसम्मम इरादे का इजहार भी किया कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी कोई मसाइल हैं उनके हल के लिए हम तमाम सियासी जमातों के साथ जो भी बैठ के बात करना चाहती हैं उनको APC बुला के उनसे बात करना चाहते हैं, सब लोगों को शामिल करेंगे। लेकिन अगर कोई दहशतगर्द जो तंजीमें जो हैं या मुल्क के अंदर या बलूचिस्तान के ख़ास हिस्सों में इंसर्जेंसी पैदा करना चाहती हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात करना चाहती हैं, तो उनकी
किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं मुसल्ह अफवाज को जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी, रकम दरकार होगी, उनको मुहैया करूँगा। ये शहबाज शरीफ ने कहा है? हाँ जी, शहबाज साहब ने कहा है ठीक है कि जितनी भी रकम की ज़रूरत होगी किसी सूबों से भी तकाजा नहीं करूँगा, मरकज़ वो पैसे फराहम करेगा ताकि यहाँ से दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जा सके और उन तंजीमों के साथ आनी हाथों से निपटा जा सके। मतलब कि नए ऑपरेशंस, मौजूदा वज़ीर आज़म कहता है नए ऑपरेशंस करें और उनमें दहशत गर्दी जितनी भी तंजीमें इनको उड़ा के रख दें ताकि पैसे मैं दूंगा। नहीं, ये बात अपनी जगह पे ठीक है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन शहबाज साहब उनको दावत भी दे रहे हैं कि तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातें या मुल्क की तमाम सियासी जमातों को APC एक बुला के, जैसे 2017 में 18 में मियां नवाज शरीफ साहब ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके नतीजे में उस वक्त भी दहशत गर्दी अरूज पर थी और उन्होंने फ़ैसला किया कि कोई दहशत गर्दी के जो भी वाक़यात होंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उन तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर चारों सूबों के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात जो थे वो रुके और दहशत गर्दी पर पूरी तरह काबू डाला गया। तो मैं समझता हूँ कि वो जो दहशत गर्दी का ख़ात्मा हुआ था, तो इमरान खान का जो टन्योर है उसके दौर में उन लोगों को जिनको पकड़ के जेलों में बंद किया गया था, जो लोग दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में जेलों में थे और उन्हें जो उनके सहूलतकार जो बाहर दौड़े हुए थे, तो इमरान खान के हुकूमत के वक्त में उन लोगों को जब जेलों से रिहा किया गया तो वो लोग आज वो वाक़यात जो दोहराए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। और वो वो लिबरेशन फ्रंट वाले हों, बलोच लिबरेशन फ्रंट हो या TTP वगैरह, TTP जो भी तंजीमें, उनका एजेंडा एक ही एजेंडा लगता है कि वो मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात करके खौफ और राज की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं, मुल्क के अमन व अमान को तबाह व बर्बाद करने का इरादा रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस अज़म का इज़हार किया है, जिस इरादे का इज़हार किया है, जिस तरह उस दहशत गर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए उन जितनी रकम की ज़रूरत है उसकी मुसल्ह अफवाज को यकीन दहानी करवाई है, तो मैं समझता हूँ कि मुसल्ह अफवाज हमारे इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे को करने के लिए अपनी भरपूर तवानाई खर्च करके मुल्क के अंदर से इन लोगों का सफाया करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, कुछ मलिक साहब, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो इस तरह की तंजीमें इनको भारत भी फंड करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो इसमें दो राय नहीं है कि भारत की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी TTP को जो सपोर्ट किया जा रहा है, ये सारे के सारे वाक़यात इसी तरह हो रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इनका कला कमा होना चाहिए और इसके साथ साथ हमारी जहाँ तक बलूचिस्तान सूबा है या हमारे KPK के मुख्तलिफ इलाक़ाजात जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो, उन्हें या उन इलाक़ों पे फोकस करना होगा और वहाँ पे कोई तालीम को आम करना होगा, वहाँ पे लोगों को सहूलतें देनी होगी, उनके जो जायज़ मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी उस इलाके की दीगर हमारी तादी जमातें जो हैं या हमारे साथी जो हैं या दीगर लोग जो ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, उन सबको ऑन बोर्ड करके उन इलाकों की तरक्की के लिए, उन इलाकों के अंदर बेहतर स्कूलिंग के लिए, बेहतर तालीम के लिए और उनके बेहतर उन्हें अपना सेहत की सहूलियत फराहम करने के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनके सड़कात या उनके बाकी मामला जो हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो भी उन्हें भी ये एहसास हो कि हम भी उस तरक्की के दौर में शामिल हैं। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, आप खुद असम्बली में भी हैं इस टाइम, असम्बली में कोई बात हुई इस पे? क्या असम्बली से क्या आप समझते हैं कि नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं दहशत गर्दों के हवाले से?
نہیں، وہ تو اسمبلی کے اندر تو ایک بحث ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ کوئی اپوزیشن کا اپنا ایک راگ ہوتا ہے جو الاپتے رہتے ہیں، وہ ہر چیز وہ حکومت کو کی ناکامی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ملک ڈیفالٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو اپنا دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا تمام تر سیاسی کیپٹل جو ہے اس کو اپنے داؤ پر لگایا. اور اس وقت مسلم لیگ کی جو رحیل شریف کے دور کی بات کرنے لگے ہیں. میں اسی دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ کا گراف جو تھا وہ کافی ہائی جا رہا تھا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک کے اندر عمران خان کی 4 سالہ جو گورنمنٹ تھی اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، ہماری معاشی صورتحال میں اتنی خرابی پیدا ہوئی، ہمارے ملک کے حالات کافی دگرگوں ہوئے، ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ، باقی دوست ممالک کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت ہماری تنزلی کی طرف دور میں گئی اس کو سنبھالا دینے کے لیے ملک کو جو ڈیفالٹ کے قریب چلا گیا تھا، IMF ہم سے پیچھے ہٹ رہا تھا، تو IMF کو دوبارہ آن بورڈ کرنے کے لیے، ملک کو دوبارہ میرا مطلب پٹری پہ چڑھانے کے لیے انہوں نے جو محنت کی، جس کے نتیجے میں ہمارا وہ اس میں سیاسی ہمارا جو کیپٹل تھا اس کو داؤ پہ بھی لگایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے 1 سال کے مختصر عرصے کے اندر جس طرح معیشت کو سنبھالا دیا ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22-23 سے 12 پہ آ گیا ہے. اسی طرح ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہماری ٹریڈ بہتر ہو رہی ہے، ہماری لوگ جو ہے ان کو اطمینان ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے کوئی بہتر اقدامات کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ملک آگے بڑھے گا. اچھا بابا جی، آپ کو ماشاءاللہ ایک مسٹری بھی ملی، ایک ذمہ داری بھی ملی ہے پاکستان کے حوالے سے، فوڈ اینڈ ریسرچ کے حوالے سے. اس میں آپ کے عزم ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا چیزیں انیشیٹیوز لانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی ایک شعبے پہ توجہ دے کے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ ہے. اور ہمارے ملک کے زراعت کی پیداوار دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسی ہماری تحقیقاتی لیب تیار ہوں جہاں پہ اچھے سیڈ تیار کیے جائیں، اچھی پیسٹیسائڈ کاشتکار کو مہیا کی جائیں، اور ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے کوئی فارغ التحصیل لوگ جو ہیں وہ ضلعوں کے اندر جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ میرا مطلب ہمارے کاشتکار جو ہے ان کو آگاہی ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے والی اجناس کا انتخاب کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زراعت کے ساتھ ساتھ ہماری تجارت جو ہے اس کو بھی فروغ ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ہماری معدنیات جو ہیں ملک کے اندر اس کے لیے پرائم منسٹر کا بڑا فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے. باہر کے ممالک کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئیں، ہمارے ملک کے اندر انویسٹر جو ہیں باہر سے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے پاکستان کے اندر ایسے حالات ہم انشاءاللہ ان کو پیدا کر کے دیں گے کہ ان کے بہتر مواقع ان کے لیے بھی ہوں گے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ ہمارے جو شعبے ہیں ان میں ابھی میں نے کوئی 1-2 دن ہوئے ہیں، میں نے ابھی بریفنگ پوری طرح نہیں لی اپنے دفتر سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ زراعت سے جڑا ہوا ہے. زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اگر آج آپ انویسٹ کرتے ہیں تو 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ بعد اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل. اس کی نسبت انڈسٹری پہ آپ 5 سالہ، 10 سالہ، 15 سالہ ترقیاتی پروگرام لے کے آئیں گے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت
جو ہماری حکومت ہے اس کو اس پہ فوکس کرنا ہوگا کہ زراعت کی ترقی کے لیے زراعت کو، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے، ابھی پچھلے دنوں میں کل مجھے پتہ چلا کہ ہمارے کوئی 1000 جو زرعی گریجویٹس ہیں پاکستان کے، ان کو میاں شہباز شریف صاحب ان اپنے خرچے پہ چائنا کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کی شکل میں 300 گریجویٹ جو ہے کچھ چند دنوں کے اندر جا رہے ہیں، 3 ماہ کی وہ ٹریننگ وہاں سے لیں گے مختلف لیبارٹریز کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے 400 لوگ جو ہیں وہ زرعی گریجویٹس جو ہیں وہ اس کے بعد 6 ماہ کی ٹریننگ کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد 300 کے قریب مزید لوگ جو ہیں وہ جائیں گے۔ 1000 جو گریجویٹس ہیں وہ وہاں سے کوئی تربیت حاصل کر کے وہ واپس آئیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح ہماری منسٹری کے اندر بھی جتنے بھی ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں یا ہمارے باقی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر زراعت کا مستقبل جو ہے درخشاں نظر